एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। आपण माने देखि पारुथिबे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफरु 29/7/2025 रे गोटे नुआ नोटिफिकेशन आछि। आउ जो नोटिफिकेशन आछि जो रिसेंटली जो 102 नंबर स्कूल जो हाई स्कूल को सेकेंडरी स्कूल रे अपग्रेड करा जाइथिला सेई स्कूल गुड़िकरे 2025-26 सेशन रु पाठ पढ़ा स्टार्ट हेबो। न्यू दिस स्कूल विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-26। ता अर्थ एई वर्ष ठारू एई स्कूल गुड़िकरे पाठ पढ़ा स्टार्ट हेबो। तो जो 102 टा जो अपग्रेडेड हाई स्कूल रहिला ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ଯୋଉ PGT ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ କୋଉ କୋଉ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁଗୁଳର ତାଲଚେର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ହାଇ ସ୍କୁଲ କୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ଆର୍ଟସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଖୋଲିଛି ଆଉ ତାର ୟୁଡାଇ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହାଇ ସ୍କୁଲ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଏଠି ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ତା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା ସହିତ ନୂଆପଡା, ରାୟଗଡା ଏଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକରେ ନୂଆ ଯୋଉ ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ତା ସହିତ ଏହା PGT ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।